कालच्यान पेट्रोल डिझल दुधाचे सगळे हितून इनक्रीज जाला. सो गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर पळोवचें, सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेटूय गव्हर्मेंटाचो मातसो हात लावचो आनी लोकांनी मातशें एडजस्ट करचें की पेट्रोल मातशें सांबाळून यूज, इवन डेरी प्रोडक्ट्स सगळे. सो तितलें. The central ministers are the central government. They themselves are the biggest looters. Crores of money have been channelized out from the banks to feed the top corporate honchos, and the burden is put on the poor men like us. So we are forced to pay. Do we have a choice? The central ministers all have cases of chorigiri with them. They are the biggest chor, and they want to tax us to meet the deficit. मार्केटान कितलो इफेक्ट पडटलो? मार्केटान इफेक्ट कितलो पडटलो? Inflation. Inflation is going to hit the common people, the poor people. आयज तुम्ही पळोवू शकता की पेट्रोल 3 रुपया वाडलेले आहा अख्ख्या देशभरान. आणि देशभरान 3 रुपया वाडून पेट्रोलाची किंमत 3 रुपया वाडलेली आसा. आणि जे सर्वसामान्य बारीक लोक जनता जी अख्खे इंडियेची आणि गोंयची जी पेट्रोल जे आमी सवाय घालताले ते म्हारग केल्लेले आसा. आयज गॅस पेट्रोल हेजी किंमत सगळी वाडत चल्लेली आसा. आणि लोकांक इतके त्रास जाता पेट्रोलाक लागून. लायनी लागलेले आहात गाडयांचे आणि लोक झगडी करतात वयर. अख्खे इंडियाभरान तुमकां व्हिडिओ व्हायरल जातात. आणि आमचो देशाचो पंतप्रधान सांगता की तुम्ही कमी पेट्रोल यूज करात, कमी तेल यूज करात, सगळे जाता तितके कमी प्रमाणान यूज करा म्हणटा तो. तेज्या पयलीं आमकां कोविडान तेंच्यांनी तशेंच रडयलेलें आसा. आतां पेट्रोलाची महामारी इतकी येयल्लेली आसा. हेज्या पयलीं कित्याक लागून वाडोवंक ना? बंगालचे आनी खंयचे 5 राज्याचे इलेक्शन असलेले पळय तेन्ना वाडूंक जाय आसलेले. तेन्ना कित्याक लागून वाडोवंक ना हेंच्यांनी? की इलेक्शना खातीर हे लोकांक दाखयपाक सोदता की इलेक्शना दिसा आमी सवाय करता. आनी इलेक्शन जातकूच तेज्या मागीर ते पेट्रोल वाडले. आनी भारताचो पंतप्रधान सांगता की पेट्रोल तुमी इंधन कमी यूज करा म्हणून. आनी हो आपले रोड शो आहा ते चालूच दवरलेले आसा. हे कितें ते आमकां कळना. लोकांनी कशें कितें आमी दुसऱ्याच्या हेजेर डिपेंड रावपाचें कितें काय? अमेरिकेचो प्रायम मिनिस्टर सांगता पळय तशें आमचो इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर करता. म्हणजे आमी खंय तरी कॉम्प्रमायज आहा कितें अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक लागून आमी इंडिपेंडंट देश. भारत हो इंडिपेंडंट देश. तेणी आपूण स्वताहून निर्णय घेवंक जाय. जाल्यार आमी दुसऱ्याचो जो प्रेजिडंट आहा प्रायम मिनिस्टर आहा तेजें आयकता आमी. आयज कित्याक लागून हे स्वताहून प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीजी जाली, नेहरूजी जालो, अटल बिहारी वाजपेयी जाले. इतके बरे बरे प्रायम मिनिस्टर जाले. अशें केन्नाच नासलेले हे. आनी आतां पेट्रोल वाडला आनी लोकांक खुबशे त्रास जाता. कित्याक लागून? पेट्रोलाक लागून लोकांक खुबशे त्रास जाता. पेट्रोल वाडप म्हटल्यार हे वाडप आपले खावपाची वस्तू आनी कितें फ्रुट्स येतात ते ट्रॅवल करतात तांकां इंधन वाडप म्हटल्यार सगळें वाडप. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो निशेध करता की असले सरकारांनी आमकां अख्ख्या इंडियाभर केन्नाच हाडपाचें ना म्हणून हांव अख्ख्या आमच्या लोकां कडेन मागता आनी रिक्वेस्ट करता.